अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हलीमा शाहिद आपसे मुखातिब हूँ हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से इस वक्त, और इसमें आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोग मुझे देखते हैं और सुनते हैं और अपने कमेंट्स देते हैं, और इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ये भी बहुत ही आम सा टॉपिक है, लेकिन घर घर का टॉपिक है। घर घर होने वाली बीमारी या परेशानी का बाइस है। बीमारी तो नहीं कह सकते इसको, परेशानी है या हमारी थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट है, लाइफ की मिसमैनेजमेंट है। आज हम बात करेंगे बांझपन या इनफर्टिलिटी के ऊपर। इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी बेसिकली जब कोई शादीशुदा जोड़ा एक साथ, मियाँ बीवी दोनों एक साथ 1 साल तक अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हों और चाहने के बावजूद बेबी ना हो रहा हो, तो उसको हम इनफर्टिलिटी के अंदर कंसीडर करते हैं। उससे पहले जो अगर 6 महीने 7 महीने या 5 महीने के बाद अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको इस कैटेगरी के अंदर कंसीडर नहीं करते। 1 साल के बाद हम कंसीडर करना शुरू करते हैं। अगर कोई कपल ख्वाहिशमंद है बेबी का और 1 साल तक नहीं होता, तो 1 साल के बाद उनको वरी करनी चाहिए या कोई परेशानी की बात होती है। उससे पहले जो है बहुत दफ़ा 1 साल के अंदर अंदर कंसीव नहीं हो पाता, हो भी जाता है और ना हो तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जब आपके पास 1 साल के बाद कोई कपल आता है और वो बताता है कि हम दोनों इकट्ठे रह रहे हैं और हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं और उसके बावजूद हम कंसीव नहीं कर पा रहे, तब हम जो है कुछ जाकर टेस्ट करवाते हैं या पहले हम उनका एग्जामिन करते हैं, मेल का भी और फीमेल का भी। बहुत ही उसके साथ कहना पड़ता है अफसोस के साथ कि हमारी तरफ के माशरे में जो है सबसे पहले ब्लेम और जो चेकअप है वो फीमेल की किस्मत में आता है, क्योंकि हमारे माशरे में ये पक्का यकीन कर लिया गया हुआ है कि हमेशा खराबी औरत में ही होगी अगर बेबी नहीं हो रहा तो। और अगर थोड़ी सी बात से हटकर बात कर रही हूँ कि अगर बेटियां भी हो रही हैं तो भी उसमें कसूर औरत का ही गिना जा रहा होता है। इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा आगे जाकर बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हम बात करें कि जब भी हमारे पास कोई कपल आए तो वो अकेली सास जो है अपनी बहू को लेकर ना आ जाए। और ये मैं उन सासों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, या मैं उन मर्द हजरात से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं कि जब भी जाएं वो अपनी वाइफ्स को अपने साथ लेके जाएं और दोनों प्लान करके जाएं और एक दूसरे का है कॉन्फिडेंस में एक दूसरे को लेके जाएं कि हमने ये बात करनी है और ये ख़राबी तुम में भी आ सकती है, ये ख़राबी मुझ में भी आ सकती है। तो ये हमारा दोनों का ज़ाती मसला है और हम दोनों ने ज़ाती तौर पर मिल के इसको हल करना है। ये कोई ब्लेम गेम नहीं है कि आप मुझ पे डाल दें और मैं आप पे डाल, ठीक। इसमें फिर हम अगर फीमेल की तरफ अगर हम पहले देख लें तो इसमें हम पता कर लेते हैं कि जो पीरियड्स हैं उसको टाइम पे आ रहे हैं फीमेल को या नहीं, या अगर उनके अंदर कोई ख़राबी है तो पीसीओज या पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम जो है ये भी एक वजह बनता है बांझपन का या इनफर्टिलिटी का। तो सबसे पहले तो हमारा ध्यान इस तरफ जाता है। उसके बाद फिर हम सबसे पहले हम देखते हैं पीरियड्स को, पीरियड्स के बाद हम देखते हैं उसकी पीसीओज की तरफ ध्यान जाता है हमारा कि पीसीओज तो नहीं है इसको। उसके लिए हम जो है एक अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें देखना होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है, और ओवरीज जो है जो ओवम है वो हर मंथ ख़ास डेज पे जो रिलीज़ होता है वो हमने देखना होता है कि वो ओवम रिलीज़ हो रहा है या नहीं टाइम पे। इसके बाद अगर ओवम भी बन रहा है और टाइम पे रिलीज़ भी हो रहा है तो हम मेल फीमेल दोनों कपल को बिठाकर ये बताते हैं कि आप दोनों के आपस में कौन से दिन जो हैं वो ऐसे हैं जिनमें आप फर्टाइल होते हैं और आपके बेबी के बन जाने के दिन ज़्यादा सूटेबल होते हैं। आप उन दिनों में आप कंसीव कर सकते हैं, तो हमें वो कंसीव डे भी उनको बताने पड़ते हैं। इसके साथ साथ हम पेशेंट को फॉलिक एसिड पे डालते हैं या ऐसी ग़िज़ा पे डालते हैं। उसकी ग़िज़ा को हम जज करते हैं कि जो फीमेल है वो क्या खा रही है। आजकल जो ये शेवर की चिकन है इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए हर एक को अपनी लाइफ में से, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा वजह बन रही है बांझपन का या पीसीओएस का जो है औरतों में और मर्दों में बन रही है। ये इनफर्टिलिटी का बायस बन रही है। इसमें ये होता है कि जो चिकन है ये हमें इस तरह से ख़राब कर रही है कि मर्दों में औरताना हार्मोन्स बढ़ा रही है और औरतों में मर्दाना हार्मोन्स को बढ़ा देती है। आपने नोटिस किया होगा कि अब ख़वातीन के, हमारी अम्मियों के चेहरों पे बाल नहीं थे, जिस्म पे बाल नहीं होते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि हर खातून जो है वो वैक्सिंग करवा रही है और उसके चेहरे के ऊपर बाल हैं। और ये सबसे बड़ी
نشانی ہے کسی بھی پی سی اوز والی فیمیل کی. آج کل سب کے ساتھ ہی یہ چیز دیکھنے میں آتا ہے, یا ماتھا جو ہے بہت پیچھے تک چلا گیا ہوا, جیسے مردوں کے ماتھے کے بال بہت پیچھے تک ہوتے ہیں عورتوں کو کی. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم صرف ڈاکٹرز ہی جو ہے جج کرتے ہیں اور فوری طور پہ جج کر لیتے ہیں. اور اس وقت میں آپ کو اس لیے یہ باتیں بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے آپ کو جج کر سکیں کہ ہمیں کیوں ویکسین کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تو اگر ہماری بیٹیوں کو ہمیں 12-13 سال کی 13-14 سال کی ایج میں جا کے ہی ہمیں ان کی ویکسین کروا کے دینی پڑ رہی ہے, تو ہم بجائے ویکسین کرانے کے ہمیں اس ٹائم ان کا علاج اس وقت سے ہی شروع کر دینا چاہیے. ہمیں ان کی شادی ہونے اور ان کے بانجھ پن ہونے کا اللہ معاف کرے انتظار نہیں کرنا. یہ ہم ماؤں کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم 14-15 سال کی ایج سے ہی اپنے بچیوں کی جسمانی حالت کو اور بیٹوں کی جسمانی حالت کو نوٹس کرنا شروع کریں. اسی طریقے سے جو میلز ہیں, جو بچے ہیں, ہمارے بیٹے ہیں یا آدمی ہیں, ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے اندر فیمیل ہارمونز بڑھ جاتے ہیں. ان کے اندر جو ہے ان کے جسم پہ بالوں کا کم ہونا, یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے بہت سارے لڑکوں کے داڑھی نہیں آتی اور کم بال ہوتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر, یا ان کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ فیمیل سے بہت زیادہ ملتی جلتی سی ہوتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں پوائنٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے اب کس طرف کو جانا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی, ان کو فولک ایسڈ بھی دیا, ہم نے ان کو اچھی غذا کی طرف بھی راغب کیا, ہم نے ان کو ہری سبزیوں کی طرف بھی راغب کر دیا, ہم نے ان کو جنک فوڈ سے منع کر دیا. اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہو رہا, پریگنینسی نہیں ہو رہی, تو پھر ہمیں دونوں کے ٹیسٹ کروانے ہیں. اس میں عورت کے جو ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اووریز ہیں وہ ان کی فیلوپین ٹیوبس جو ہیں وہ بند تو نہیں ہیں کہیں پہ, وہاں پہ تو رکاوٹیں آ رہی. اگر ایسا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا مائنر اسپریٹ کر کے ان فیلوپین ٹیوبس کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ اووم جو ہے ہر مہینے جو ہے وہ ٹائم پہ ریلیز ہو جائے. اسی طریقے سے مرد حضرات کے اندر بھی میڈیکیشن بھی دی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ, اور ساتھ ہی ان کا اسپرم ٹیسٹ بھی کروا لیا جاتا ہے. اسپیسیمن ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ہم کروا لیتے ہیں, اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر اسپیسیمن کی کا ریٹ کیا ہے, اور اگر ان کی اسپیسیمن ریٹ ٹھیک ہے تو اس میں موٹیلٹی ریٹ کیا ہے, موٹیلٹی ریٹ کے اندر کتنے ایکٹیو ہیں اور کتنے نان ایکٹیو ہیں. اگر ایکٹیو کم ہیں تو پھر ہم ان کو میڈیسن دے کے مزید ان کو بڑھایا جا سکتا ہے, اور اگر بہت ہی زیادہ کم ہے تو پھر اس کے لیے مزید لمبا جو ہے علاج درکار ہوتا ہے. اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے جو ہیں آج کل طریقے ایجاد ہو گئے ہیں جس کے اندر IUI, IVF اور اس ٹائپ کے علاج ہیں, جن کے اندر جو ہے مردانہ سپرمز جو ہیں وہ لے کے عورت کے اندر انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہ بہت مہنگے اور بہت مشکل علاج ہیں, اور ان کے اندر بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر جو ایسا پروسیجر کیا جائے وہ کامیاب ہو. تو اس وجہ سے ان پروسیجرز کی طرف جانا چاہیے, لیکن فوری طور پر نہیں. بہت ہی کوئی ریئر کیسز ہوں تو تب ہمیں ان کو ریکمینڈ بھی کرنا چاہیے اور بھیج بھی دینا چاہیے اس کیس کی طرف. سب سے زیادہ جو میں خواتین کو کہوں گی اور ان کی ماؤں کے لیے اس میں آپ ایک پیغام چھوڑوں گی کہ لڑکیوں کی شادیاں وقت پر کر دیں. ہم پڑھانے کے چکر میں اور پھر اس کے بعد ان کی جابس اور ان کا کریئر بنانے کے چکر میں ہم لوگ جو لیٹ ہو جاتے ہیں, تو بچیوں کے اندر 30+ کے بعد جو ہے اووم جو ہے, جو انڈا بننے کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور 35 کے بعد جو ہے اس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت عورت کے اندر بہت ہی زیادہ کم ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی شوگر ہونے کے چانسز جو ہوتی ہے, ایسی شوگر جو صرف حاملہ عورت کو ہوتی ہے وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر اس کی وجہ سے بچے کے اندر بھی کچھ مسئلے مسائل کا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 25 سے لے کر 27-28 سال کی عمر تک ہم بچیوں کی شادیاں کر دیں, اور بچیوں اور بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ہنی مون پیریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا نہ کر لیں, اس کو اتنا شارٹ رکھیں کہ تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ جو وہ ہنی مون پیریڈ منا رہے ہیں اس کے اندر واقعی وہ اپنی وجہ سے وہ بچہ نہیں پیدا کر رہے, یا ایسا تو نہیں کہ ان کے اندر کوئی خرابی ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ 1 سال اگر میاں بیوی ہیپیلی لائف گزارنے کے باوجود بچہ نہیں وہ کنسیو کر پا رہے تو پھر وہ انہیں پریشان ہونا چاہیے. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ 3-4 سال تک شادی کے بعد میاں
मियाँ बीवी चाह ही नहीं रहे होते बच्चा पैदा करना, तो 4 साल के बाद हमें डॉक्टर्स को भी ये जज करने में मुश्किल होती है कि ये उनके ना चाहने की वजह से ये 4 साल तक बच्चा नहीं हुआ, या मियाँ बीवी के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है मियाँ में या बीवी के अंदर कि वो 4 साल तक बेबी नहीं हुआ। फिर दूसरा ये कि जो मेथड वो यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी आ जाता है कि कई दफा जब कोई सा भी मेथड यूज किया जा रहा होता है जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को लिया जा रहा होता है ताकि बेबी कंसीव ना करें वो, तो ऐसी सूरत में भी वो उसकी ज्यादती की वजह से इतने अरसे तक जो है वो फिर ये डिस्टर्बेंस जो है वो मुस्तकिल हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम शुरू से ही अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को दोनों को ये तरबियत दें और समझाएं कि कितनी एज तक आपने अपने बच्चे जो हैं वो पैदा कर लेने हैं और कब आपने इस चीज़ के ऊपर प्लान करना है। और उसका फ़ायदा ये भी है कि जब तक वो आपके बच्चे खुद बड़े होंगे तो तब तक उनके साथ साथ ही उनके बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं। तो लेट पैदा करने का नतीजा भी फिर वो यही होता है कि फिर वो मसले मसाइल चलते हैं। इसके साथ ही मैं आपको फिर से यही कहूँगी कि अगर 1 साल तक बच्चा नहीं हो रहा तो फिर आप ज़रूर न्यूली मैरिड कपल जो है वो अपने जाए अपने करीबी लेडी डॉक्टर के पास जाए और दोनों मिल के जाएँ और अपने टेस्ट करवाएं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।